अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुश आमदीद करता हूँ तमाम जवानों को, नौजवानों को। अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बात कर रहे हैं शादी कोर्स के ऊपर, शादी गाइड के ऊपर, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो अनकरीब बहुत जल्द शादी के बंधन में, इस मुबारक बंधन में बंधने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे नौजवानों, याद रखें कि आज हम इस रिश्ते की असल रूह के ऊपर बात करेंगे। याद रखें कि ये जो रिश्ता है ये दो लोगों के दरमियान कागज़ी मुआहदा नहीं, बल्कि याद रखें ये दोनों दिलों के दरमियान एक बहुत ही मजबूत बंधन है, एक ऐसे बंधन से जोड़ता है जो कि बहुत ही ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। याद रखें कि इस बंधन के 3 बहुत अहम सतून हैं, जिसमें से पहला सतून एतमाद, दूसरा मोहब्बत और तीसरा इज़्ज़त है। याद रखें कि जहाँ पर ये तीनों सतून कायम रहते हैं वहाँ पे ज़िंदगी, वहाँ पे इस शादीशुदा बंधन में गुजारा गया वक्त खुशबू की तरह महक उठता है, और अगर ये डगमगा जाए तो याद रखें कि आपका रिश्ता भी कमज़ोर हो जाता है। पहले नंबर पर बात करते हैं कि अज़वाजी तल्लुकात में एतमाद की अहमियत की। तो याद रखें कि एतमाद हर रिश्ते की, चाहे आपका माँ बाप का रिश्ता है, आपका माँ बेटे का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, आपका भाई बहन भाई भाई का रिश्ता है, जो भी रिश्ता है उसकी सबसे बेहतरीन और मजबूत चीज़ उसकी बुनियाद है, और शादी में भी ये सबसे कीमती सरमाया है। याद रखें, अगर एतमाद टूट जाए तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फिर मोहब्बत भी, जो आपने चाहे पसंद की शादी हो, वो भी बोझ लगने लग जाती है। एतमाद का सिर्फ ये नहीं कि आप शक ना करें, बल्कि ये यकीन दिलाना है कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में, मुश्किल हो या अच्छे जैसे भी हालात हों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जो भी मामलात आए, दुनिया छोड़ जाए, मगर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। याद रखें कि लिबास जिस्म को छुपाता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है और ख़ूबसूरत बनाता है, और यही इस रिश्ते की भी अहमियत है, ख़ूबसूरती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे की इज़्ज़त, मोहब्बत और बाकी के ताल्लुकात को छुपाते हैं और पाकीज़ा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि यही एतमाद है, और एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देना ये सबसे बड़ी अहम, बुनियादी और ज़रूरी बात है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे मोहब्बत को ज़िंदा रखने के अमली तरीके कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो वक्त के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत आपस में, दरमियान में, दोनों इस रिश्ते में कायम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यही तो असल वक्त होता है जब आपको मोहब्बत कायम रखने के तरीके सीखने हैं, और आपने उस रिश्ते में और सुकून पैदा करने के लिए मेहनत करती हैं। हकीकत में आपको मैं ये बताता चलूं कि आपको मोहब्बत जिंदा रखनी पड़ती है, ना कि आप उसको खुद ब खुद डेवलप होता देखेंगे। इसके लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपके साथ कुछ थोड़े से आसान से तरीके शेयर करता चलूं कि आप किस तरह से अपने इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। याद रखें कि दिन में चंद मिनट हों या थोड़ा लम्हा हो, कुछ भी लम्हे हो, एक दूसरे की बात को पूरी तवज्जो से आपने सुनना है। दूसरी नंबर पे बताता चलूँ, दूसरा तरीका बताता चलूँ तो छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें, बांटना सीखें। एक दूसरे को कभी फूल दे दें, कभी शुक्रिया अदा करें, कोई दुआया कलमात अपने पार्टनर को अदा कर दें, ताकि आपस में मोहब्बत बढ़ती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना, उसको यकीन दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये भी एक बहुत ही बड़ा अमल है। याद रखें, कभी कभी सरप्राइज देना महंगा तोहफा नहीं चाहिए होता। याद रखें कि इस रिश्ते में छोटा सा तोहफा भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। असल जो इंपॉर्टेंस होती है वो आपके तोहफे की, आपकी मोहब्बत की, आपके खुलूस की और आपकी कदर की होती है। याद रखें कि मोहब्बत हमेशा जो है बड़े कामों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी कुर्बानियों से ज़िंदा रहती है। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताता चलूं कि इज्जत देने का फ़न सीखना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एतमाद कर लिया, मोहब्बत दे दी, मगर अगर आप इज्जत नहीं करते एक दूसरे की तो आप उस रिश्ते की बुनियाद तक ही नहीं पहुंचे। आपका रिश्ता कामयाबी के साथ, खुश उसलूबी के साथ चल ही नहीं सकता। तो मेरे नौजवानों जो अनकरीब शादी करने जा रहे हैं, याद रखें कि मोहब्बत और एतमाद के बाद बहुत ही अहम चीज़ जो है, सबसे अहम चीज़ है, वो है इज्जत देना। इज्जत सिर्फ ये नहीं कि आप उसके सामने अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के सामने, आप अपने शरीके हयात के
سامنے بلکہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے راز و نیاز، اس کی اہمیت، اس کی عزت کو بالکل بھی اچھال نہیں دی، بلکہ اس کی شریک حیات کی عزت کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، اور اس کی عزت کو آپ نے قائم رکھا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یاد رکھیں کہ عزت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اختلافات ہو گئے تو آپ نے اس کی بدخوئی کرنا شروع کر دی، مگر یاد رکھیں کہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اختلافات کے باوجود اس کے خلاف برے الفاظ کہنے سے گریز کرتے ہیں، اس کے خلاف کوئی بھی دوسرا کہے آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عزت کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی رائے سنیں، اور جب آپ کا دل مانے یا نہ مانے مگر آپ اس کی رائے کو ضرور سنیں، اس کی اہمیت جو ہے نا ضرور دیں، آپ چاہے جو بھی ہے مگر اس کو بالکل بھی اگنور نہ کریں، اس کی عزت کو، کیونکہ اس کے اندر بھی اس کی سیلف رسپیکٹ ہے، اس لیے اس کی عزت برقرار ضرور رکھیں، اس کا مشورہ، اس کی بات ضرور باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد کسی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری پسندیدہ ضرور ہوگی۔ یعنی کہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو اور ان کی خوبیوں کے ساتھ قبول کرنا اور ان کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھنا، نہ کہ ہر وقت خامیوں کے اوپر فوکس کرتے رہنا اور خامیوں کو ہی تلاش کرتے رہنا، اور خاص کر اس میاں بیوی کے مقدس رشتے کے دوران۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھیں کہ شادی کا رشتہ اس وقت تک مضبوط رہتا ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب آپ کے یہ تین ستون قائم رہتے ہیں، مگر اگر ان میں سے ایک بھی ڈگمگا گیا، آپ کی محبت، آپ کی عزت یا آپ کے اعتماد میں، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ آپ کا جو محبت والا رشتہ ہے اس میں بھی بڑی زیادہ دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا، محبت کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل محنت کے ساتھ اس کو قائم رکھنا، اور عزت کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں دوسرے کی قدر کرنا، رسپیکٹ کرنا، اس کی ویلیو کرنا۔ اگر یہ تینوں آپ کی زندگی میں موجود ہیں تو میں اس بات کی آپ کو گارنٹی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کا گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور آپ کی آنے والی جنریشنز بھی کامیاب اور خوشحال ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسے گھر کی بابرکت رونقیں عطا کرے، آپ کے گھر کو ایسا برکت والا بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ، جہاں پر محبت، عزت اور اعتماد کی ہمیشہ جو ہے وہ پیروی ہوتی ہو، اور ہمیشہ وہ زندہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہی ہے اصل سکون، محبت اور رحمت کی بنیاد، الحمدللہ، وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، میرا مشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو سکون، محبت اور رحمت عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک ہو، کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، میں یہاں موجود ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔